Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Hari ini kita mau melanjutkan pokok bahasan yang baru yaitu le discours indirect. Mari kita lihat. Le discours indirect hanya ada satu. Il dit que, il demande si. Nah, le discours indirect. Monsieur, apa sih artinya le discours indirect? Le discours sendiri itu artinya kayak pidato gitu ya. Le discours indirect. Un discours. Tapi bisa juga diartikan kayak pernyataan ya, le discours. Berarti le discours indirect ini bisa kita terjemahkan sebagai kalimat tidak langsung. Le discours indirect. Nah, kenapa dia dinamakan tidak langsung? Ada apa? Apakah dia ada A-nya juga, Monsieur? Sama seperti kata kerja A yang masuk dalam komplement objet indirect. Enggak. Jadi kalimat tidak langsung itu adalah kalimat di mana kita menyampaikan kembali apa yang dikatakan oleh orang lain. Jadi ada kalimat dari orang pertama, kemudian kita report kalimat dari orang pertama. Seperti itu. Nih, kita lihat ya di sini. Yang di report itu apa? Yang di report ini ada beberapa nih. Ada affirmation, ada question, ada imperatif. Tuh. Affirmation, pernyataan. Tulis affirmation, pernyataan. Question, pertanyaan. Imperatif, kalimat perintah. Nah, Misha sudah buat ya beberapa video mengenai comment poser des questions, kemudian l'impératif. Kalian bisa tonton pada video-video sebelumnya. Le discours indirect. Jadi ada orang membuat pernyataan. Pernyataannya apa? Pernyataannya je soif. Kemudian kita report. Tadi dia bilang apa? Tadi dia bilang bahwa dia haus. Nah, il dit que, makanya di sini dimulai dari il dit que, il demande si. Ini merupakan satu-satunya pokok bahasan dari le discours indirect. Kita lihat, kalau misalnya yang di report itu adalah affirmation atau pernyataan, pakainya itu ke di sini. J'ai soif. Apa yang dia katakan? Jadi ada pertanyaan sebelumnya. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a soif. Di reportnya menggunakan ke tadi kan, ke. Nah, kenapa kok di sini jadi kill, Monsieur? Karena dia QUE, huruf hidup, akhirannya, ketemu sama sujet il. Awalannya huruf hidup juga, I. Makanya menjadi apostrof. QU apostrof. Kill bacanya ya. Il dit qu'il a soif. Dia berkata bahwa dia haus. Dia berkata bahwa dia haus. Il dit qu'il a soif. Tuh. Tadinya di sininya je, kalimat awalnya nih, berubah menjadi il subjeknya. Itu kalau afirmasi di report menggunakan ke. Sekarang kalau misalnya pertanyaan, kalau pertanyaan di report menggunakan si. Nah, itu yang kedua tuh. Il demande si. Tuh. Toi soif, apakah kamu haus? Toi soif. Il demande si elle a soif. Berarti tu di sini feminang ya. Tu di sini feminang. Kamu di sini feminang. Sujenya. Makanya dia dipakainya di report menggunakan sujet L. Toi soif, il demande si elle a soif. Dia bertanya, apakah dia perempuan haus?
Comme ça. Demande. Ini bertanya ya. Atau ask. Dari kata demander. Kalau misalnya yang di report itu adalah imperatif atau kalimat perintah, memakai de, ini kurang lengkap ya penjelasannya, memakai de ditambah infinitive. Ah, verbe. De ditambah verbe infinitif. Maaf ketutupan ya. Apa kalimat perintahnya? Assieds-toi. Silahkan duduk. Silahkan kamu duduk ya, karena di sini subjeknya menggunakan tu, toi. Assieds-toi. Il lui dit de s'asseoir. Dia berkata kepadanya untuk duduk. De ditambah dengan verbe infinitif. Comme ça. Nah, kalau misalnya dia itu dalam bentuk pertanyaan qu'est-ce que atau qu'est-ce qui, misalnya, qu'est-ce qui se passe? Nah, ini qu'est-ce qui. Qui ditambah verbe conjugué. Qu'est-ce qui se passe? Il demande ce qui se passe. Qui menjadi ce qui. Kalau misalnya dia report pertanyaan qu'est-ce que tu fais? Apa yang kamu lakukan? Il demande ce qu'elle fait. Comme ça. Ngerti nggak? Ini masih sederhana loh, karena ini masih le discours indirect au présent. Nanti ada discours indirect au passé. Bagaimana kita mereport kalimat dalam past tense. Jadi bukan bukan il dit lagi, il dit que, melainkan il a dit que. Kemudian tadi ini kalau kalimat awalnya itu présent, dia berubah menjadi imparfait. Kalau misalnya dia passé composé berubah menjadi plus ke parfait, itu lebih compliqué lagi. Voilà. C'est bon? Vous avez des questions? Vous comprenez? Ngerti nggak? Kalau masih ada pertanyaan atau ada yang belum dimengerti, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti Monsieur akan jawab. On passe maintenant au dessin. Ini gambarnya nih di mana ya? Dans un appartement kayaknya nih. Au salon. Ini yang namanya un fauteuil. À côté du fauteuil, il y a un chat noir. Il y a une dame qui est assise sur un fauteuil. Elle est en train de lire un journal mungkin ya. Terus ini telepon nih, mungkin ada surat nih, ada Pak Pos datang, kasih tahu bahwa Ibu ini ada surat, Madam ini ada surat nih, masukin, Komsa. Judulnya adalah C'est le facteur. Faktor itu tukang pos deh kalau nggak salah. Kita konsulter le dictionnaire. Faktor, faktor tukang postman. Faktor itu bukan faktor ya. Monsieur, terus kalau faktor c'est quoi en français? Ben, je ne sais pas. Silahkan teman-teman kalau tahu ya, faktor dalam bahasa Prancis, comment dit-on? Bisa tulis di kolom komentar. On écoute maintenant le dialogue. Bonjour, c'est le facteur. J'ai un paquet. C'est le facteur, maman. Il dit qu'il a un paquet. Vous pouvez ouvrir la porte? Il demande si on peut ouvrir la porte. L'ascenseur est en panne. Est-ce que quelqu'un peut descendre? Il dit que l'ascenseur est en panne. Il demande si quelqu'un peut descendre. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. Dis-lui de regarder qui est l'expéditeur. Mungkin sa maman n'entend pas bien. Mungkin mamahnya tidak bisa mendengar dengan baik, makanya direpet, diulangi lagi, report lagi kalimatnya. Deuxième écoute. Bonjour, c'est le facteur. J'ai un paquet. C'est le facteur, maman.
Il dit qu'il a un paquet. Vous pouvez ouvrir la porte? Il demande si on peut ouvrir la porte. L'ascenseur est en panne. Est-ce que quelqu'un peut descendre? Il dit que l'ascenseur est en panne. Il demande si quelqu'un peut descendre. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. Dis-lui de regarder qui est l'expéditeur. Mhm. Suaranya kayaknya ne correspond pas au dessin ya. Kayaknya ini madamnya nggak setua itu deh. Satu-satu. Bonjour, c'est le facteur. J'ai un paquet. Halo, selamat pagi. Ini tukang pos. Saya ada paket nih. C'est le facteur, maman. Il dit qu'il a un paquet. Nah, ini kalimat awalnya nih. Kalimat awalnya ini afirmation nih. Atau afirmative. Di report menjadi il dit qu'il a un paquet. Dia berkata bahwa dia ada paket. Vous pouvez ouvrir la porte? Il demande si on peut ouvrir la porte. Tuh. Yang kedua, kalimat aslinya adalah question. Anda bisa buka pintu? Dia bertanya, apakah kita dapat buka pintu? L'ascenseur est en panne. Est-ce que quelqu'un peut descendre? Nah, ini yang di-report. Pertanyaan lagi. Liftnya rusak. L'ascenseur est en panne. Apakah seseorang bisa turun buat ngambil paketnya? Il dit que l'ascenseur est en panne. Il demande si quelqu'un peut descendre. Dia berkata bahwa liftnya rusak. Dia bertanya apakah ada seseorang yang bisa turun. Terus mamahnya menjawab. La maman répond, je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. I wonder. I wonder. Saya bertanya-tanya ada apa? Atau saya bertanya-tanya apa isi paketnya. Dis-lui de regarder qui est l'expéditeur. Katakan kepadanya untuk melihat siapa pengirimnya. Qui est l'expéditeur. Expéditeur adalah pengirim. Si pengirim. Voilà. On répète encore une fois ya. Kita dengerin sekali lagi ya. Bonjour, c'est le facteur. J'ai un paquet. C'est le facteur, maman. Il dit qu'il a un paquet. Vous pouvez ouvrir la porte? Il demande si on peut ouvrir la porte. L'ascenseur est en panne. Est-ce que quelqu'un peut descendre? Il dit que l'ascenseur est en panne. Il demande si quelqu'un peut descendre. Je me demande ce qu'il y a dans ce paquet. Dis-lui de regarder qui est l'expéditeur. Bon, on passe maintenant aux exercices. Sekarang latihan. Exercice 1. Transformer. Tu veux quelque chose? Pertanyaan. Il lui demande si elle veut quelque chose. Dia bertanya kepadanya, apakah dia perempuan ingin sesuatu. Jadi kita harus tahu dulu nih, yang di report itu apakah affirmation, apakah question, impératif, atau bagaimana. Kalau question juga apakah question avec l'intonation, atau menggunakan qu'est-ce que dan qu'est-ce qui. Voilà. Nomor 1. Est-ce que tu es libre ce soir? Dan ini tu-nya ini féminin ya. Est-ce que tu es libre ce soir? Il lui demande. Si elle est libre ce soir. Point. Il lui demande si elle est libre ce soir. Tu as envie de sortir? Nah, apakah kamu ingin keluar, hang out? Il lui demande si elle veut, si elle a envie de sortir. Jadi avoir envie de infinitive sama dengan vouloir, sama dengan mau. Est-ce que tu veux aller au ciné? Il lui demande si elle veut aller au ciné. Ciné ini sinema ya disingkat.
Sini memakai aksen aigu yang naik ke atas. Aksen aigu. Tu aimes les films policiers? Apakah kamu menyukai film détective? Copier, coller. Il lui demande si elle aime les films policiers. Point. Nah. Et vous, est-ce que vous aimez des films? Est-ce que vous aimez les films policiers? Aimer ditambah artikel défini ya. Est-ce que vous aimez les films policiers? Ou bien, sinon, quel genre de film aimez-vous? Écrivez sur le commentaire. Tulis di kolom komentar ya. On corrige. Ya, salah satu. Ini salah konjugasi ya. Tu veux avec X, elle veut avec T. Attention. Voilà. 100 sur 100. Exercice 2. Transformer. Qu'est-ce qui te plaît? Dis-moi ce qui te plaît. Qu'est-ce que tu aimes? Dis-moi ce que tu aimes. Qu'est-ce qui te plaît? Apa yang kamu suka? Ini sama aja sih sebenarnya ya. Katakan kepada saya apa yang kamu suka. Ini dua-duanya sama nih. Cuman yang satu menggunakan keski. Keski ini ditambah dengan verbe conjugué. Plus verbe conjugué. Verbe conjugué. Kalau yang kedua menggunakan ke ditambah phrase komplit. Ke ditambah N'oublie pas de mettre les accents. Jangan lupa aksen ya. Verbe conjugué, E accent aigu. Phrase complète, accent grave. Nah, terus apalagi monsieur bedanya? Yang pertama dia pakai kata kerja kata kerja plaire nih. Plaire. Ya, to please. Ya, plaire. Kalau yang kedua menggunakan kata kerja aimer. Artinya like. Nah, sebenarnya artinya sama aja nih. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu aimes? Dis-moi ce qui te plaît. Dis-moi ce que tu aimes. Nah, kalau misalnya dia di report menjadi diskur indirect, tadinya dia itu keski berubah menjadi seki. Ini artinya yang ya. Katakan kepada saya yang kamu sukai. Keske menjadi seke. Komsa. Dis-moi ce que tu aimes. Tell me what. Oh, ini menjadi what ya. Tell me what you like. Dis-moi ce que tu aimes. Tulis ya. Tell me what you want. Tell me what you like. Kalau yang di atas, dis-moi ce qui te plaît. Tell me what please you. Nah, dalam bahasa Indonesia sama aja. Apa yang kamu suka? Katakan kepada saya apa yang kamu suka. C'est bon? C'est clair? Numéro 1. Qu'est-ce que tu veux boire? Apa yang ingin kamu minum? Qu'est-ce que? Dis-moi ce que tu veux boire. Point. Dis-moi ce que tu veux boire. Nah, ini tanda bacanya juga berpengaruh nih. Kita bisa salah semua kalau pakai point d'interrogation. Maaf. Qu'est-ce qui te fait rire? Apa yang membuat kamu tertawa? Dis-moi ce qui te fait rire. Point. Dis-moi ce qui te fait rire. Dis-moi ce qui te fait rire. Qu'est-ce que tu regardes?
Dis-moi ce que tu regardes. Qu'est-ce qui est si drôle? Apa yang begitu lucu? Dis-moi ce qui est si drôle. Jangan lupa menggunakan O aksen sirkumfleks atau O aksen topi. Point. On corrige. Koreksi. Yap, benar semua. Kita dengerin deh ya. Dis-moi ce que tu veux boire. Dis-moi ce qui te fait rire. Dis-moi ce qui te fait rire. Dis-moi ce que tu regardes. Dis-moi ce que tu regardes. Dis-moi ce qui est si drôle. Dis-moi ce qui est si drôle. Mungkin orangnya sedang tertawa terbahak-bahak ya, kemudian tak kepo nih. Kita bilang, dis-moi ce qui est si drôle. Apa sih yang lucu banget? Cerita dong. Kasih tahu dong. Yang terakhir. Transformer. J'ai faim. J'ai froid. Qu'est-ce qu'il dit? Nah, kan ada kalimat sebelumnya nih. Apa yang dia katakan? Baru abis itu kita report. Report. Il dit qu'il a faim et qu'il a froid. Nah, sesudah di sini, itu kan artinya dan ya. Itu dan. Kalau sans accent itu artinya atau. Sesudah ini menandakan kalimat yang setara. Jadi, kalau dia di sini sudah kill, sesudah kill juga. Il dit qu'il a faim et qu'il a froid. Bukan, il dit qu'il a faim et il a froid. Atau, il dit qu'il a faim et froid. Sebenarnya kan lebih sederhana ya. Il dit qu'il a faim et froid. Bisa juga sih. Numéro 1. Je suis fatigué. J'ai envie de dormir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il dit qu'il est fatigué. Jangan lupa fatigué pakai E, accent aigu. Accent aigu. Et il a envie de dormir. Untuk mengerjakan latihan ini, le discours indirect, ce qui est important, c'est la conjugaison, encore une fois. Lagi-lagi konjugasi ya, kita harus bisa. Je suis, il est, j'ai envie, il a envie. Kalau misalnya kita nggak bisa konjugasi, kita tidak bisa mengerjakan latihan ini. Je suis pressé, je dois partir. Saya buru-buru. Saya harus berangkat, pergi. Il dit, il est pressé. Il dit qu'il est pressé. Pressé avec E accent aigu. Et il doit partir. Point. Il reste du café? Quelqu'un en veut? Apakah masih ada kopi? Seseorang mau itu ya, ang menggantikan du café. Qu'est-ce qu'il demande? Nanya ini ya. C'est une question. Kalau nomor 1, 2 tadi, affirmation. Numéro 3, c'est une question. Il demande s'il reste du café et si quelqu'un veut. Il demande s'il reste du café et si quelqu'un en veut. Nah, menjadi perhatian ya kalau misalnya si-nya itu ditambah dengan L, feminang, si L ya. Tapi kalau ketemu sama il, dia berubah menjadi sil. Il demande s'il. Il demande s'il reste du café. Bukan. Kalau misalnya L, il demande si L. Bukan sel ya. Padahal sama-sama huruf hidup. Nomor 1, il pleut, il fait froid. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande
s'il pleut et s'il fait froid. Point. Qu'est-ce qui se passe dehors? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande ce qui se passe dehors. Dehors itu outside ya. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Il demande ce qu'il y a comme dessert. Il demande ce qu'il y a comme dessert. Attachez votre ceinture. Ralentissez. Ralentissez. Attachez votre ceinture. Ralentissez. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'attacher notre ceinture et de ralentir. Dia berkata kepada kita untuk mengencangkan ikat pinggang atau mengencangkan sabuk pengaman dan untuk mengerem, memperlambat laju kendaraan. Ralentir. Fermez la porte. Éteignez la lumière. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de fermer la porte et d'étendre. Étendre ya. Étendre pakai E accent aigu. La lumière. La lumière pakai E accent grave. Jangan lupa ya. Nanti salah. Lumière. Point. On corrige. Yap, benar semua. Kita dengerin deh ya untuk menutup. Il dit qu'il est fatigué et qu'il a envie de dormir. Il dit qu'il est pressé et qu'il doit partir. Il demande s'il reste du café et si quelqu'un en veut. Il demande s'il pleut et s'il fait froid. Il demande ce qui se passe dehors. Il demande ce qu'il y a comme dessert. Il nous dit d'attacher notre ceinture et de ralentir. Il nous dit de fermer la porte et d'éteindre la lumière. Et d'éteindre la lumière. Il nous dit de fermer la porte et d'éteindre la lumière. Dia berkata kepada kita untuk menutup pintu dan mematikan lampu. Voilà. C'est bien terminé notre leçon sur le discours en direct. Il n'y a qu'un sujet à traiter. Ça y est. Pour demain, on va essayer de traiter le futur proche. Ada dua nih. Il va pleuvoir sama je vais lui téléphoner. Voilà. Merci beaucoup et à demain.